the music. Best music. Ang atong takna sa Lungsuranon Radio, alas 10 punto sa buntag. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga mosalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta o mayong buntag? Ani ana sabta nining atong tulumanon panginlabot nga modayon sa inyong tagsa-tagsa kapanibalay, mamisita ninyo matag buntag alas 10 hangtod sa alas 11. Gikan sa Lunes hangtod sa adlawng Biyernes. Karong adlaw, adlawng Miyerkules, Agosto 16. Og hinaot unta nga ang atong tanang mga kaigsuonan nga nagsunod dining atong tulumanon ang mga tigpaminaw nato anaa sa maayong panglawas sa kaluoy ni Batala. Pag hinaot sabta nga ang atong patron Senior San Pedro San Pablo, ang atong mahal nga birhen sa Fatima, mo panalipod nato batok sa mga kalamidad kay pastilan. Dili lang kay dinhi sa ato, no? Ang mga lunok nga nahitabo dito sa Central Luzon, uban pang mga dapit. Pero makaingon ta nga unsa bagid ka intaw katarungan nga naingon maniniini nga pagka murabag unsa bay sa atong nasod gisigi man tagduaw na ining nagsunod-sunod nga bagyo ug kalamidad. Pero makaingon ko nga tingali dili lang kay kitara mao'y giduaw sa problema. Kay ang layo nga silingan natong nasod ang Hawaii, no? Murag grabe sab sila dito. Kay kanang yung unsay gitawag ni ana kanang sunog ba nga wildfire. Kanang sunog wildfire, no? Nga pasta daghana na sa nangamatay sa report. Nasalagton nga pagkasulti, dili lang sab kay kining atong nasod ang giduaw sa problema. Bisan ang mga progresibo nga nasod giduaw sab og dili manggali parehas niya ng wildfire sa Hawaii ang doon na say lunop nga ilang hisugatan dito ang ilang natagamtaman sa marihas sa nahitabo din hinato. Ug gani karong buntaga sa una-una ko unya paghisgot sa human nako sa pagpangumusta sa sana nato mga kaigsuonan ating paminaw dinhi sa dakbayan sa Ormoc sa 80 kapin ka mga barangay. Ang ako sang pangumusta sa mga munisipyo dinhi sa 4th distrito sa Albuera, Kadanga, Matag-o, Palumpon, Isabel ug Merida. Hidaot nga anaasad kamo karon sa mga mayong panglawas nga ato mga kahigilaan ug mga kaigsuonan nga mga lumulupyo nining unom ka munisipyo. Munya preparado na ba ta pag-ablis klase? Kumusta ba ang mga tulunghaan? Kay nagsugod naman og nahimo na magbrigada
brigada eskwela ni adtong miaging Lunes. Ug niya ato galing nakita sa TV nga bisan ang atong presidente ug ang vice presidente mitabang na magpamintal sa mga lingkuranan pagkanindot. Pero sa kadaghan sa mga munisipyo nga naigo ambot unsaon kaha pagsugod sa klase sa atong mga kaigsuunan. Kay ang kadaghanan sa mga eskwelahan labi na ganadtong mga munisipyo, labi na ni atong gagmay mga munisipyo nga way ilang kanabang gitawag nga gipreparar nga kanang dangpan sa mga mabiktima sa lunog pananglitan gipahamutang sa mga eskwelahan. Unya tungod kay lagi sige pa magdako may tubigan pa man ang uban nga mga area, wa pa man muhubas. Ug unya naa pa sila hangtong karon sa eskwelahan. Mao nang magkaigon ko nga kanang manghinaot lang ta nga kining tanan nga mga problema nga giatubang sa atong nasog sa pagkakaron ang kakuwang sa mga tunghaan unya nga ubay-ubay ko ron ang gi-report nga dili lang sa pipila ka mga area kundi sa tibuok nasod nga naigo niining bagyong Igay ug unya kadtong Falcon pagkahuman mitirada pagyud ang dako ang kusog nga uwan ug hangin sa habagat nga nakapasabot pagkaguba intawon sa mga building nga naigo ni Igay ug ni Falcon. Mao nga hinaot nga hinay-hinay nga masulbad kini ma-relocated ang mga kaigsuunan ta nga naa magpuyo gipahamutang sa mga school buildings aron nga magamit na intawon sa atong mga kabataan sa ilang klase. Kay raba hapit na lang pila ka adlaw Agosto 29 na nga maoy pag-abli sa klase. Maoy opisyal nga pag-abli sa klase, mao man gani nga naghimo og brigada unong ka adlaw nga brigada eskwela kay aron malimpyuhan ang mga eskwelahan pag-abot sa Agosto 29 diretso na lang klase. Dili kay malangan pa ang pagtudlo sa mga kabataan kay lagi gilimpyuhan pa ang kwarto ug uban pa. Well, tabangan nato pagampo. Kadtong mga dapit in town nga hangtod karon wa pa sila makabalhin, pa sila sa kanang gitawag nga relocation, kanang gipahamutangan nila labi na gyud kanang naa magpuyo gihapon sa mga tulunghaan sa mga eskwelahan. Hinaot nga mahabalik na sila ngadto sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay ug dili manggali dunay igahin nga mga relocation site para nga ang mga kabataan nato dili malangan sa ilang mga pag-eskwela sa ilang pagtuon. Okay, good morning sab sa tanan natong kaigsuunan dinhi sa Region 8, sa Rehiyon 8, sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug ang mga kaigsuunan nato gikan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga maabot nining atong Sibya sa atong Lungsuranon Radio. Og higala akong ipahinumdum nga kining atong tulumanon panginlabot inyong mabati pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website nga www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Mga musta sab ko sa mga higala nato nga mga barangay kapitan nga dinhi sa Dakbayan sa Ormoc nga labi nang kadtong diha niya mga kapitan dinhi sa city proper nga pagkakaron tungod lagi kay gihimo na mga tulo ka district ang 28 districts dinhi ambot og hain sila managan si Captain Alvin Rakasa og ang akong amigo nga si Cesar Sakay. Kumusta ba? O uban pang mga barangay district chairman dinhi sa Dakbayan sa Ormoc nga medyo naapektuhan niining pagpius, paghimo na lang nga tulo ka barangay district, tulo ka distrito sa 28 ka distrito sa Dakbayan sa Ormoc.
hinaot nga preparado mo, andam na mo. Kung ako mangumusta sab ko kang Sam Matugina, si Konsehal Sam Matugina, kumusta ba? Magpare-elect ba ka pagka Konsehal Sam? Mangumusta sab ko ni Luloy og ni Mila Galos, kay kanhi Kapitan Mila Galos. Kumusta ba? Wa bay plano nga mudagan na sab. Mao man gunay importante kay buot man tang naa naman ninyo Mel o Luloy ang inyong gasya nga gihatag sa Ginoo. Ang pagserbisyos barangay og tagaan maghigayon mas maayo sab na pagpasalamat sa grasyang gihatag. Mangumusta sab ko nila ni Rode Pukson og Nining. Hidaot nga naminaw kamo karon Rod, no? O ngadto sab kang Engineer Larry og Marina Placido diha sa Macabug. Kumusta mo? Hinaot nga naasad mo sa maayong panglawas. O kang Kapitan Lili Maglasang diha sa Punta og ni kanhi Kapitan Engineer Glenn Maglasang, si Boy Iya Miguel, Konsehal Boy Iya Miguel, mudagan ba ka Boy og re-election pagka-konsehal gyapon. O mangumusta sab ko nila ni Konsehal Willie Kagang diha sa Masin, nila ni kung inanak si Boy Romo, si Ilda Elisan, si Paris Sabino og si Maring Duteng, si partner Pipi og Maribel Tugunon. Kumusta part no? Partner, hinaot nga naakasad sa maayong panglawas. Gadto kang Paris Sabino og ni Maring Duteng, ni Oscar og ni Sita, nila ni Felix, ni Merna, Minda, Orsit, o Kapitan Cecil Tugunon Baksal. O ginsa magalit na kapabinaw diha sa Masin karon o makalugar, maayo unta o masultian si Felix nga interesado ko nga makikita niya o mahimo makangari siya makadiyot kay duda ko'y personal nga tuyo ni Molex, no? O unya, mangamusta sab ko sa nila ni Munching o Mrs. Kapahi, nila ni Engineer ni Bobby o Mrs. Manawataw. Ngadto sa diay ni Silso o Marisa de la Serna diha sa Red Cross. Kumusta mo? Hinaot nga naa sa maayong panglawas, maayo ang imong biyahe sil, no? O ngadto kang Tata Karo, kang kapitan sa ato maanyag nga astrologist si Madam Alexandria, kang Kapitana Norma Lord, ang arkitekto sa kauswagan sa Luna. O kaninyong tanan, doon naman tayo masangpit, mahisguti karong buntag, ato ng paningkamutan nga masangpit sa ugma o sa sunod bang mga adlaw. O good morning ninyong tanan. Okay, karon magsugod ta sa atong mga hisgot-hisgot niining pinagsip sa mga balita nga mao'y mao'y atong nahimuon matag buntag nga una natong hisgutan kining pinagsip sa mga balita, nagunang mga balita nga maayo natong hisgutan. Uy, may increase naman sa DI sa petroleum products. Murag ang kerosene kuno mo'y mahal, 2.50. O niya, ang diesel 1.50, ang gasolina 1.90. Ambot bao bagyo ni ang akong nakuha nga amount, pero basta doon ay increase karong adlaw sa kerosene, sa gas, sa diesel o sa gasolina. Mahibaw mo aron di na mo mahibong inigadto ninyo sa gasoline station. O ngunya nga rin na ta sa lain na sang hisgutan. Si kanhi Defense Secretary, kaniadto na Senador Sanise Orly Mercado, nahimo ning Defense Secretary sa panahon ni ambot Presidente Joseph Estrada Bato. Matod pa ni kanhi Defense Secretary Orly Mercado, dili kuno angayang nga mupunita sa niining giingon, hindi dapat kumagat ang Pilipinas sa intensyon sa China nga tangtangon ang BRP Sierra Madre. Sa ato pa matud pa ni kanhi Defense Secretary Orly Mercado, di taangay mupunit diyan ang tinguha sa China
nga tangtangon diha sa tangtangon ang BRP Sierra Madre diha sa ato nga area sa Ayungin Shoal. Mao nga ug diha wa man sagid tingali ka matuuran kadtong giingon nga dunay kasundo kasabutan ang China ug si presidente si presidente unsa nga nining Joseph Estrada kay matod pa lagi kuno kay muraman og giingon nga ang kasunduan ang kasabutan nahimo sa panahon ni presidente Joseph Estrada. Mao nga sila si Jinggoy Estrada o si Senador Ejercito na miingong yun nga dili tinuod nga dunay kasunduan, dunay kasabutan nga gipirmahan ang iyang amahang presidente si Joseph Estrada niadtong panahon nga tangtangon kanang BRP Sierra Madre. Dan gani sa balita karong buntag murag matod pa kana kunong sitwasyon karon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kuno ang angayan basolon kuno nini mao ang nangaging mga presidente sila kuno si Arroyo, si Aquino ug hasta pa si presidente Rodrigo Duterte kay amigo man sila ug si presidente Xi Jinping Xi Jinping di sure sa usahay ni presidente sa China ug niya nahinumdum ko nga dunay suggestion duna ko'y nadawat nga kining text nga matud pa diri og maayo kuno unta ako ra gud lion gikan nila ni Nunoy ug mga barkada sa Tambulilid nga matud pa niya nga good morning Mr. Pipito ug kauban mahitungod sa isyu sa West Philippine Sea ang pagbomba og tubig sa China Coast Guard sa atong Philippine Coast Guard among nakita nga ang maayo nga gamiton ni Presidente Bongbong Marcos aron makigsabot sa China mao si kanhi Presidente Digong Duterte kay amigo sila ni Presidente Xi Jinping. Tingali may maayong kasabutan nga makabot aron masulbad ang tensyon sa China ug Pilipinas sa West Philippine Sea. Ini yung viewer Nonoy ug Barkadas sa Tambulili. Ako ning gihisgutan tungod kay mao lagi na nagpabilin pa man yung problema ha. Kay gani hangtod karon si Senador si Senador Ejercito ni basol man sa nila ni Aquino ni Presidente Aquino Arroyo o ni Duterte nganong nagpabilin kuno kanang problema diha sa West Philippine Sea. Ambot unsay reaksyon niining nangaging mga presidente unsay ilang tubag ato sabdang hisgutan dinhi nining atong tulumanon. Pero dunay suggestion si Defense Secretary Teodoro karon Defense Secretary Teodoro. Matod pa niya angayan kunong pangusgan ang pagtukod sa IDCA sites aron nga malig-on kuno ang defense posture sa atong Armed Forces of the Philippines. Sa nagtun nga pagkasulti, ug dali-dalion pagtukod kanang mga IDCA sites kuno, kanang gitumbok nga upat ka bag-o nga IDCA sites, matud pa ni Secretary Teodoro, angayan kunong pangusgan pagtukod niini aron nga medyo malig-on ang defense posture sa atong nasod ang defense posture sa atong Armed Forces of the Philippines. Well, murag may katinuura na sa mga akusab, murag nakaingon ko nga maayo sab tingali sad ang sibo ni eding text nga kining tinagsip sa balita nga atong nadawat karon
nga ang Department of Foreign Affairs matod pa ang DFA, ang Department of Foreign Affairs, matod pa diplomatiko o mapayapang paraan ang diplomatiko kuno o mapayapang paraan ang ato kunong gamiton pagsulbad sa West Philippine Sea. Tinuod na kay nga nung di man tang kung kita mialsada man ta diining pagbuli mura pag yaga ni sa mga Chinese Coast Guard sa atong Coast Guard sa atong mga Coast Guard sa mga Pilipino baka ingon ta nga murag dili sampingali maayo nga moderitso na lang ta sa mga niadtong usang adlaw atong gihisgutan nga ang Chinese Foreign Minister si Wang Yi miauhag man sa Pilipinas nga atong tabangan magtinabangay ang duha ka nasod nga makakabot og kasulbaran sa problema diha sa West Philippine Sea. Para nako kuyog sabko ni giingon ni kuan ba giingon ni tinguha sa Department of Foreign Affairs nga diplomatiko ug maayo mapayapang paraan ang ato kunong gamiton pagsulbad sa problema diha sa West Philippine Sea. Kana mo'y labing maayo. Kaya di ta maghisgot anang gubat kay wa tay mahimo. Unsay nahitabo yun sa Ukraine ug sa Russia. Pastilan. Ang mga nangamatay nila intaw mga kaigsuonan. Ang nangaguba nila nga mga building pastilan. Kawa gyud kaayuhan nga magkampot ang gubat. Mao man gani nga ako usasag ko sa muuban ug mukuyog sa tinguha sa Department of Foreign Affairs sa usa ka diplomatiko ug indong ta malinaw nga paagi pag mao'y gamiton pagsulbad sa West Philippine Sea. Maunay akong sadye kuyog yung kuniya ng una-una. Ug niya lain nga atong hisgutan karong buntaga mao nga matud pa diri mga economic managers ni Presidente Bongbong Marcos wa kunoy dapat ikatakot sa mga Pilipino sa atong utang. Ungon niya, ang gawas ni ini, tungod lagi kay nagkadako-dako maguding atong utang. Mudaga naman ni Sibo sa atong nakuha nga kuan mo abot na kuno og 15 trilyon. Jesus, marisip. Kadako na ini. Unsa say paagi sa pagbayad ni ini. Ungon niya, mauni nga, pero matod pa sa atong sa mga economic managers ni Presidente Bongbong Marcos, wa kunoy angayang ikahadlok ang Pilipinas sa atong utang. Kay mao man kung kini mahitabo. Kini karon kunong gipangutang, nangutang na masabta. Unsa may tuyo na ining utang? Ang uban tingali gamiton sa mga infrastructure project pero ang uban ibayad sa utang. Nangutang para ibayad sa utang. Pero mauna nga, kining mga economic managers ni Presidente Bongbong Marcos, umayingon nga, kamoy, ang ayang ikahadlok, mga igsoong Pilipino, kay ta kunoy ang ayang ikahadlok, kay murag sigurado sila, naniguro sila, nga sa laktod kapag kasulti, doon na sila isulbad na ining problema sa utang nato. Well, let's hope for the best, no? Para nako mas maayo sa tuod kay wa man ko nga ako nabatian wa kunoy malampuson nga negosyante nga wa moaging utang. Gawas ni adtong mga inong tandabinlan sa mga gidikanan o mga multimilyon nga mga puhunan. Pero kadaghanan sa mga nagmalampuson kuno dagko nga malampuson nga negosyante nahitabo na nagmalampuson sila human sila mangutang. Unya tungod kay maayo silang muutang, nangutang sila, maayo silang mubayad, mao na nga nag-anam gid silang dako kay sa human nila kabayad, mo-offer na masad ang bangko nga ilang giutangan nga usaman. Mupun-an ninyo, dako-dakoan ninyo. Mo man ay mahitabo. Ang usa ka maayong mangungutang dili gyud daganan sa mga kautangan. Pero kadtong mga mangungutang nga humag-utang di na ikita
pastilan, lisura. Kabakaluluoy sa giutangan. Okay. Maghisgot ta karon mahitungod sa bugas. Ako gibati sa kong kabalaka kay kita ra ba magsugod naman siya tingali tag-ani. Dili kayo ta tingali problema dinhi sa Ormoc o sa kwarto distrito kay murag magsugod naman sa tag-ani sa sunod buwan. Pero dunay mga area labi na ginto sa Greater Manila area sa NCN National Capital Region nga medyo tungod sa kadaghan sa tao ba ang problema dito doon na sila rice shortage. Mahal ang bugas dito. Sa gipakita sa TV kagabi o kagahapon nga presyo, wala ni, doon na 65, 55, 50 mo'y kinabaratuhan. Mao nga, ni ay usa ka balita nga atong nadawat, atong gipunit sa pamahayag sa kanhi hipi o kanang Secretary of Agriculture, ex-Agri-Chief Agriculture, may warning sa rice shortage. Kini atong nadawat nga report, pinitsahan kini Agosto 14. Sige, ingon dire sa balita. Former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, kagahapon may warning nga sa dunay namatikdan sila be warning sa looming shortage of rice. Sabay binisaya ni anang looming. Kanang gituhuan, inyong tanalang nga matod pa ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor kagahapon, iyang gituhuan nga dunay umaabot nga rice shortage. Ug ang excuse me, di kinahanglan nga volume sa bugas nga dili moabot ni usa pa aw inunta will not arrive before the next harvest in October. Nga sa ato pa kinaadi ay volume sa daaday dako ubay nga bugas nga atong nga gi-order sa gawas nga gipaabot nga moabot sa Pilipinas sa dili pa ang ting-ani kay may ting-ani naman sa sunod buwan. Mao nga matod pa niya, Montemayor said, at present, the country's rice inventory was only at 39 days. Nabatod pa ni Montemayor, suhito man siya kay nahimo maning Agriculture Secretary. Sa pagkaroon ko no, at present, ining sitwasyon karon, ang nasod sa ang rice inventory sa nasod, moabot lang kuno 39 dias. Ang stock kuno nag-anam kanipis. Sa di pa moabot ang atong ani karong Oktubre. Mao nga ang shortage, so the shortage kuno will happen if there is a gap between the demand and the actual supply. So matod pa paminaw the stock is very thin. Ang stock kuno ang supply nato nang anam kagamay, nag-anam kanipis. Sa dili pagani kuno moabot ang Oktubre, ang harvest sa Oktubre. Before the main harvest in October, so the shortage will happen if there is a gap between the demand and the actual supply. Nga sa ato pa kung ang panginahanglan dako ug ang atong supply gamay, then may problem. Excuse me, kadiyat kayo. Mainom ta. Ugo niya, matod pa dire. Si Montemayor may describe as desperation on the part of the government its request for India to supply rice to the Philippines due to humanitarian consideration, and that even the commitment of India and Vietnam to supply rice between 300,000 metric tons and 500,000 metric tons is still not assurance that the imported rice will come. Sa ato pa di ay, doon na tayo order ngadto sa India o Vietnam. Pero lagi kay ang India o ang Vietnam, ni pabati man, nga murag dili sila magpatakag pamaligya karon. Kay ang ilang stock, ang ilang supply sa bugas sa ilang nason, ilang giandam para sa ilang mga igsuon, mga kaigsuonan
sila sa ang India sa mga sa India sa ilang mga lumulupyo sa India o mausab sa Vietnam gani may kuan ay kuno ta matud pa diri sa balita giingon nga India ang Vietnam nagplano gituan nga mo supply og 300 metric tons og unya 500 metric tons pero dili kuno is still not assurance that the imported rice will come in. Sa ato pa, ang atong order sa India, 300 metric tons, sa Vietnam, 500 metric tons. Maybe, matod pa ni Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, the idea is to help the private sector who wants to import more. There were many statements issued recently that there was an assurance from India and Vietnam to sell rice at 40 rice at $40 cheaper, but this is just a word. Sulti ra kuno ni matud pa ni Montemayor. They are in negotiation stage. Montemayor noted. Matud pa niya, he said even though the promise of 500 metric tons of rice will arrive, ang atong nasod kuno short gihapon og mga 500 metric tons. Katako paday sa atong panginahanglan, no? Mo manggali nga ako nagibasa kay ako gikuyawan. Kay matud pa ni balik kong kuno bisan pa kuno sa gisaad nga 500 metric tons sa nga bugas nga moabot nga sa rin sa nasod magkuwang gihapon tag 500 metric tons. Bisag moabot ka ng 500. Naunsa naman. Pero basi na lang kini makasugod yun sa pag-ani sa Oktubre. Matod pa diri ni Montemayor. Our estimate is that we need a minimum of 700,000 to 1 million metric tons of rice. Stila kadaghan na magidain nato sa gikinahanglan. Matod pa ni Montemayor sa iyang estimate nagkinahanglan kuno ta og minimum nga 700,000 to 1 million metric tons of rice. Dan manghinaot man ta tabangan natong ampo nga Agosto maron, September mag-ani naman karon nga giingon nga dapit naman ta mag-ani kay si Cebu sa estimate murag mag-ani man ta tingali karong Oktubre. Panghinaot ta nga gikan karon Agosto, September, Oktubre, wa intawi bagyo, wa intawi kalamidad, wa intawi lunog. Aron nga ang atong abot unya niya ng ani sa Oktubre makasispasir sa mga gikinahanglan nga supplying of bugas sa atong mga kaigsuunang Pilipino. Kay kung atong sakyan kining pamahayag ni kanhi Secretary of Agriculture Leonardo Montemayor nga sa iyang estimate kuno ang atong nasod na kinahanglan og 700,000 to 1 million metric tons. Kadaghan ba? Dan tabangan ta. Ikaw nga naminaw nako karon hinaot unta nga magtabangay ta pag-ampo nga wa untay daotang panahon nga moabot gikan karon hangtod sa pag-ani sa Oktubre. Manya matod pa ni atong tiwason ni. He said even though the supply of rice will last through August, then through bisan pa kuno og ang supply sa bugas nato mo igo hangtod nining buwan sa Agosto, do na kunoy dakong posibilidad sa shortage sa September until the start of main harvest sa Oktubre. Sa Oktubre. Sa ato pa bisan pa kuno og doon na tayo igo nga supply niining buwan sa Agosto, pero doon na kuno'y dakong posibilidad nga mag-shortage na pagka-Septembre sa dili pa moabot ang harvest sa Oktubre 2023. Matod pa ni Montemayor, while the government does not want to the public to panic, the Department of Agriculture should provide President Marcos with a realistic projection on the rice supply. Sakto sab na. Dili nato kay usahay ra ba og atong paminahon ang pabahayag sa presidente
ang mga gagmay kaigsuunan tas barangay maingon matter pa presidente di ta mahadlok kay og igo ang atong supply. Mao nga nindot ning pamahayag ni Montemayor. Matod pa balikon ka according to Montemayor, while the government does not want the public to panic, the Department of Agriculture, DA, should provide tagaan si Presidente Marcos og tinuuray nga projection sa rice supply nato aron nga medyo mo ang ato sa intawong presidente musulti sa tinuod nga sitwasyon. Kay ngano magpalita? Kay pananglitan maingon. Nganong nagkuwang mantagdako? Pila ba ka rehiyon ang naapektuhan sa bagyong Igay ug Falcon? Pila ba ka libo ka hektarya nga ang atong gipaabot nga ani unta nga maabot ni ana inig-ani. Pero gilunupan naman, why nahitabo? Dan dili ta makahibuong kung magkuwang ta sa supply sa ang tibuok nasod kay doon na may dako nga area katong rice granary katong area sa dapit sa Luzon nga maghatag og dakong supply dakong abot panahon sa tin-ani gilunupan man sa ato pa mao nay rason nga dunay shortage o gani matud pa diri timason tani. They say that the end of the year, we will have a carryover stock of 52 days. It can be true, but the critical is now until September. Tingali ko matinuod na nga doon na tayo carryover stock nga balig 52 dias. Pero ang katinuuran ko ang critical nga sitwasyon mao gikan karon. Critical is na karon ko hangtod sa September. The other issue is the limited carryover stock. The 52 days is still low. Kanang 50 idus kaadlaw nga supply gamay ra kuno gihapon na. Sa mao gihapong panahon matud pa ni Montemayor back up the observation that the high retail price of grain are comparable with the rice crisis during the incumbency of former President Rodrigo Duterte. Tinuod, nahitabo man ito nga medyo mimahal sad ang bugas niya itong panahon sa termino ni Presidente Duterte. O niya, matod pa dire. At the very least, ang pagtaas sa presyo sa bugas is comparable to 2016 and it is worsening. Sa atong pagkuno, ang pagmahal pagkakaroon sa presyo murag ikaparihas sa nahitabo niadtong 2016. Base sa monitoring sa Metro Manila market, the lowest retail price of rice is 49 per kilo. Mao nay kinaminusan. And the highest is 65 per kilo. Kita ka, taas-taas na gyud. Ugo niya, Montemayor also contradicted the figures of DA that based on the monitoring, the public can still buy rice at 39 per kilo. Matter pa ni Montemayor, murag layo ras katinuuran nga makapalit patagbugas nga 38 per kilo. Ang actual kuno situation kan makita sa merkado sa mga grocery, not the statement of DA. Dan kana matud pa ni kanhi Secretary of Agriculture Leonardo Montemayor. Matud pa ang aktual nga sitwasyon kuno dili kuno mao ang imong makita sa merkado nga mga presyo. Dili kuno ang mga pamahayag sa taga Department of Agriculture nga makapalit pag 38 pesos per matag kilo nga bugas. Well, ato nang gihisgutan mga higala ko ato dong newspaper. Ato nang gihisgutan tungod kay maayo nang makabantay ta. Kay usahay ra bagyod kita dinhi ang atong gikabalakan mga kaigsuunan nato medyo ang gibantayan lang ang unsay atong mabasa, unsay atong mabati. Mas maayo tingali gyud nga ato yung klarohon kanang giingon ni Montemayor nga
kanang gibalita sa TV sa pamahayag sa pipila ka mga opisyal na 38 pesos per kilo ra naapay ato mapalit pagka ang tinauray ko no kung imong ang sitwasyon ko no sa mga grocery sa makita nimo sa mga grocery sa merkado mao kunoy kamatuoran dili ang pamahayag nga gibuhian sa pipila ka mga empleyado sa Department of Agriculture. Okay, mauna na mga kaigsuunan ang sitwasyon nga ato gining gisigutan kay maayo na nga magbantay ta kay kung doon na kamanggali stock diha karon nga pasi ayaw lang usa nang ipatakag baligya kay tingali unyag simbako kana lagi siyang El Nino muabot sab ang problema dan dako kayo ang kahigayunan nga ang at kay lagi sa nakita pagkakaroon diha sa mga merkado, sa mga mall, sa mga grocery, wa naman 50, ang kinaminusan 49, wa na 38. Bisan gani ang mga kadiwa kuno, wa na mamaligyang bugas kadtong tag 25 ang kilo. Wa na ikabaligya. Dan manghinaot lang ta nga kining kabalaka nga gipabati ni kanhi Agriculture Secretary Leonardo Montemayor dili gyud mahitabo ug kung mahitabo man kini masagang kay lagi preparado sab ang mga taga Department of Agriculture. Okay, karon ni anata sa sunod nato nga isyu nga hisgutan karong buntaga kay kagahapon gud naghisgot ko mahitungod sa inato diara naghisgot ta mahitungod lagi ni adtong kay abli na magud karong Agosto 29 kanang decongested kitten curriculum naunsa mo hindi kinintiguang na nga dila ba humo kayo mapakdul. Naghisgot ko kagahapon mahitungod sa decongested key Dustin curriculum nga gilusad sa Department of Agriculture. Ugo niya, nalipay ta nga doon na tayo mga reaksyon nga ubay-ubay sila nga nakapaminaw pero wa kuno kaayo sila bakakuha sa kinatibukan kay lagi wa kuno sila makaandam sa ato pa ug mahimo di ay nag-text nga ug mahimo atong mahisgutan pagbalik kadto kay importante magudi kaayo og ako sam nahibaw magyud mo nga kami diri andam lang gyud mi ug unsay inyong ihangyo ug mahimo ato magyong himuon kay mao man ay among papel dinhi nining atong tulumanon sa panginlabot among papel dinhi ni Benz Rodriguez. Okay. Aging pahiuyon sa hangyo niining pipila nga nag-text nato akong balikon paghisgot kay gamay na balang sa ding panahon nga nabilin. Ang akong hisgutan kagahapon mahitungod sa decongested key Dustin curriculum nga gilusad sa Department of Agriculture. Department of Education. Ang Department of Education may adapt og inyong tapis implementation sa revised grade 1 to 10 curriculum with the pilot implementation nga gipili pa sa mga pipila ka mga eskwelahan karong tuiga. Hindi sa ato pa dili pa ni general gikuan pa ni pilot pa ang pag-implementar gipili pa ni atong angayan nga himuan unya mahimo na unya kining base nga makita kung magbalampuson ba ni og mapakyas ba. Si Vice President of Education Secretary Sara Duterte mo'y nangungo sa paglusad sa gitawag sa DepEd og matatag key Dustin curriculum sa key DAS-12 program dito sa Pasay City ni atong miaging adlaw. Ug unya giingon diri ang among the key features
is the decongestion of the learning competencies, including the reduction of subjects from kinder to grade 3 to focus on foundational skill such as oracy and numeracy. Balikon ko ha. Ang importante ko nung inyong katuyuan ug unod niining gitawag og nga gilusad sa DepEd nga gitawag og matatag key destined curriculum sa K-12 program. Matod pa ang features nini mao ang pag-decongest sa learning competencies, nag-appeal sa reduction sa subject from grade kinder to grade 3 to focus on foundational skill such as oracy and numeracy. Sa ato pa, ang mga subject gikan sa grade 1, gikan sa kinder ngadto sa grade 3 gibinusan. Kay tingali daghan ra medyo inyong ta overloaded ra kayo nga dili na maakos pag tudlo o di baka di na maakos nga ba accumulate sa bata. Giingon diri og i-focus kuno ang foundational skill such as oracy and numeracy. Sabot ipasabot nining oracy kining sa reading ni pagbasa. Ug unya kining numeracy ang sa arithmetic kay tinuray man sa kakuwang sa nakita human sa pandemic ang mga kabataan nato nga nangintra og mga examination sa mga nagkalain-laing nasod sa math, science ug unsa pa kadto sos nangulilat wa gyud unay giingon nga makauuaw dili kayo maayo ang resulta. Unya matud pa nila, it will also intensify values education, strengthen peace pa education which will be integrated in different subjects. The review was an extension and painstakingly process that demanded the collaboration of education stakeholders. The review and revision fulfilled the Department of Education pledge to evaluate the K-12 program following the initial implementation. Matod pa ni Secretary Duterte sa iyang pamahayag. Ang bagong curriculum, matod pa ni Vice Presidente Duterte, gidesign kuno pag-improve sa learning outcome sa mga kabataan nga mutabang kanila nga magbalampuson sila sa kinabuhi. The knowledge that we can offer our learners should be relevant and the skills being developed are applicable and responsive to the demand of the world that constantly evolves. Matod pa niya. Sa ato pa kanang kahibawo nga gi-offer sa mga magtutud mga estudyante karon kuno relevant kuno nga mga skills mag-develop sa mga applicable and responsive sa mga gikinahanglan sa kalibutan nga medyo matag karon og unya nagkausab-usab. Matod pa, there will be fewer subjects to learning areas in the early grade level of the revised curriculum. Mao na ni ang medyo interesado kadtong nag-text nato. Niya na ha. Ang new grade 1 curriculum. Doon na lang kuno will have 5 subjects. Pwede ilista diha. Ikaw nga kay matod pa murag wa kaayo mo makabati ni ilista. Ang bagong grade 1, the new grade 1 curriculum, doon na lang kuno 5 subjects. Will have 5 subjects. Na usa, language, reading and literacy. Language, reading and literacy, mathematics, makabansa, ang good manners and right conduct. Sa ato pa, nasuwat na nimo no. There will be no longer there will no longer be mother tongue subject. Wa na katong mother tongue subject ang bote pasabot kanang ato bang sinultihan gyud
kita dinhi sa Ormo o kita dinhi nga mga Sinibuano, ang uban waray, ang uban unsa pa diha. Ug unya pero gi-clarify sa mga opisyal sa DepEd nga ang mother tongue gamiton kuno gihapon sa mga estudyante, gamiton kuno gihapon sa medium mode of instruction sa pagtudlo sa mga subject. Gamiton dai gihapon ni ngadto sa mga bata, no? Ug unya di makabansa subject called Civica, Kultura, Kasaysayan at Kagalingang Pangkatawan or sikap in the draft revised curriculum will merge Araling Panlipunan, Musika, Music, Arts, Physical Education, and Health, MAPI, and will be taught in grade 1 to 3. Balikon ko ha. Makabansa subject called Civica, Kultura, Kasaysayan at Kagalingang Pangkatawan ug sikap in the draft revised curriculum will merge Araling Panlipunan and Music, Arts, Physical Education, and Health, MAPI, and will be taught in grade 1 to 3. Grade 2 students will also have 5 subjects. Mao na ni. Sa grade 2 na ni, 5 ra gihapon ka subject. But the language and reading and literacy in the previous grade level will be replaced with English and Filipino. Sa ato pa, ang sa miagi ko no, ang reading and literacy sa previous level, ilisdan ko no, og English o Filipino. Sa grade 3, ang grade 3 students will have 6 subjects with the addition of science. Bisan pa kuno, despite the reduced number of subjects, students kuno will still have the same number of contact hours with the additional time used to hone their foundational skill. Sa ato pa bisan og kuno giredusan na ang gidaghanon sa subject, ang estudyante kuno parehas sa kuno gihapon og contact hours og ang mga magtutudlo. Kay ang duga nga oras gamiton man aron gyud nga ma-master nila ang foundational skills. Starting grade 4, students will have 8 subjects: English, Filipino, Science, Mathematics, EP, BAPI, Technology and Livelihood Education, and GRMRC, Good Manners and Right Conduct, which will become Values Education starting grade 7. Matod pa sa DepEd, the new curriculum will reduce the total number of learning competencies or the concept spread across the subject to just 3,664 gikan sa 11,000 from 11,700 in the old K-12 curriculum. Nindot day ni kay mo nang mamilan na reduce yun. According to DepEd, the new curriculum will reduce the total number of learning competencies or the concept spread across the subject gikan sa ngadto na lang sa 3,664 gikan sa 11,700 sa old K-12 curriculum. Mga kanimo nga nag-text diri no, diha lang takutob mao naman to tingali ang wa nimo makuha ug unya manghinaot lang ta nga kining bag-ong gi-implementar karon nga curriculum matod pa ni Undersecretary for Curriculum and Training Gina Gunong nga ang new curriculum kuno i-pilot kuno sa several schools, lagi itistingan pa ni doon ay pilot areas sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan nga magsugod karon nga buwan na kuno. Wa pa hinaon ipahibaw og unsa kadtong mga pilot school. Ug maghinaota nga pag-abot sa tuig 2024, school year 2024-2025, ang maong programa, maong curriculum mapuli implemented na. Nahala, wa naman tay panahon. Hangtod ugma sa samantak na ni mo gapong istasyon.
kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner dere si ang among technical engineer si Benz Enriquez. Kami magpasalamat sa inyong pag-uban kanamo og akong badikon manghinaot kami nga ug unsa may mga reaksyon ninyo sa mga isyu nga among gihisgutan, dili unta na ninyo idiki-diki, dili niyo ipanagana. I-text na kay ato ng basahon dinhi ang inyong mga huna-huna ug opinion. Sa pagkakaroon, salamat kaayo. Og Benz, parehog daw ang pasalamati ang ato mga kaigsuunan nga nagbiyo nato karong buntaga. Okay, sir, ito pasalamatan sila Madam Alexandria o si Leonardo Mata, Arnel Barquera, Jean Lumugdang, o Batang Pasay, Redmart Bagaan, Joel Rosal, Rochelle Petogo, Rosalinda Bacatono, Emeline Cordova, Redentor Bailon, Elizabeth Codilla, Gemma Puno, Mary Grace Payod, o si Condisa Macol, Rafael Capuno, Ferds Pipito, Marian Pipito Bobing, Mercy Gunebiagon. Muna sila karon sir ang mga nagtanaw o nag-share sa atong programa. Okay, salamat kayo. Kaninyo nga nagsunod ini atong tulumanon. Thank you very much. Hinaot nga ugma sa samang takna ni mo gihapong istasyon, magkita ta, mag-isgot-isgot ta dinhi ini atong tulumanon. Sa pagkakaroon, hinaot nga si Batala magauban ka na to kanunay. Good morning.